Non vile tipa ma utone no khame. Mina susunu ma cinco do diaga. Mina jali no ma cinco do diaga. Mi do pen ton. Et c'est à pour me topler. Beaucoup de pays. Nous sommes les points d'accord. Et sodo école des fidèles de Christ en Dieu. Mais des pays de Jésus c'est comme dans. Nous sommes dans le Jaleo. Et il y a des Yasume. Nous avons des Badiwa. Bobadiwa. Mami Badiwa. Bobado. Et mina fante me bonako. Le Christ aussi comme un wasagono tout la nuit. Amen. Mao mabo. Mao nubi upetowani. Bebado. Beto emido. Beto ni boda ikumbajiki. Bodo beto. Luon wado moyoya. Bon maman c'est mi c'est d'or. Mina wato wede mi. Bon wede mi pe mi jao. Ino yo we don we dagbe. Bon we dagbe ni soda sinu mi. Bodo mi ni wato mi yo. Nous avons rien menacé. Romains chapitre 1 verset 16. Oui, mais pas loin, c'est un homme manolé. T'as le coton, à fois le coup de peau. On doit aller à oui, non, Rumia. Maoni Guala, mais. Amen. Oui, Tommy Bewe Mijaro, à commencer en l'homme. Oui, bon, nous aidons d'abord. Et moi, Adjoga, ça c'est Villa Binido Chididero. Mali Kassisi, Beto Debu, Bogofio. Azera Joga, ça comme fier de Gion. Le Pogué doit Chiabo Sigaïsan. Le Jésus c'est comme un poison, mais ça voulait la Chialani. Amen. Et ça non moins la Zebadi, Bédé à le Christ c'est comme. Amen. Atieme no pere, nueme no pere, ni de pero Jesus si comme dans Wesagula. Yeni zezo etombo irapila do Christ si comme. Amen. Donc, mwenda be mi rewapio, mwenda be o he honro e mawo no san. Donc wele mede mwena do lidio. Gan mwenda be o he honro neo. Bon, eye assez. Bodo jiri dede ou, bo gaji, ewa indidio, mawana wewe gago we, anase di bat weme, ba weme, a zero yadona we, bodo yadona we, a zobu do e, do nuaha we, anomba kweo kaji, ye kono rek bado da sinwe, weme, Azegbaji wa ekoze ni toto soido bano motat bazame pedia anodo droit pala kuwe agruz anodo nya ko esegbe ajatio eya sebodo ndidina kene no asuko asana segbeto bedie lo khato gudwa donc on a sawe soto kuzu medebo nwero yasumela binanodo sisinwe wole gamba we betono de bonodo wezuji bonodo bohoe bonodo kukulu hoe enodo vole sawe enodo tijawe enodo kadoe enodo atinudoe enodo misawe to wole gamba de ya Mau mabo David sada ikumbaji pio beto jete no di badanu do fi devoa de we kezo neomeo eyi awa gomi to kwina mo holegan o mau odo ko gon e holegan di
A sort to the middle Mawa, where some more. Our gen Bumele, better Bumele, better to it when I come by the pillar. You know, if Pado Tutoi, Bono saw, Nuana Wale, you are not better senior Rosanji. A Diana Bola, you are not to date the Gudo. Bolado, when we and a Jedo Chito Leo Beno Jedo Pepe. Our Mawa was on Emma Nachimo with Pompedia. Sammy. Nyema umama vlogi nukusia. Bodo aikuba ayo. Aomi. Ano do sisa we binu. Do ataeji me do ache gana panu wele de o. Ano do sisa we binu do. Ataeji we me do ache gana. Panu wele o. Ataeji edeo. Esiene utubo aitu eno chaya. Mere na mo imboto bena do kasidinie. Atia no gome, leano blogo. Eu. Nde bura sito boro batio. Ema izuka me boy satia. Nu hwado ndidi nu wada gbera sika huwe po ya. Eka sora sa mata majibe sata magbe po gberia. Amen. Ma wa o wazomo. Yero da dale bolo e. Boro do pia lokpa le sa baro bedo ndi wado yesisi. Et quand nous serons bien, ton père est ni Germany, mais les couples la tisafile, alors tiens de waku. Bon, nous, quand nous serons bien, vers où est il a bien metté dit. Les cigares zemblik boami, zemblik beaucoup de pena ou yao. Qu'est-ce que nous y a bien barrière? Car ben, on tient vers les deux corps. Tout au gandaloré. So que so sota vraiment moi na vedo ndi weda siton si ndi la siton hein ton kono mau to ya jodo wa zoba mo menele ado khasidie demai mo ato mau to bodo dininio ye don chibo sikawanu epedia bon quoi pere ka situ e jegbe no ko izadi bodo mo no na sedo bon quoi jawe le trolo nous na zoyo to nubura ici goto yeroa bano mokaka tedie ka bomi nyabo ninka wani e bon dojano dodo asile dodo jia egbe zagbe jio adon didi nu weda gbe lo ana jete si me be somi ewa mauro kikambiano Adaiji menela de pita ekade, pita tankade. Mau kambia zeto meruto, meno no bodoe. Bon, eno do khasidi no ba. Vie mo pak perele bi no ri ko je gbe wa. Mau kambia we gbe tino ale do tanwa. Lo Jésus si comme asa do po gbe dia. Nous et nos sortes de wanyanya to meu do tolo meo do Christ si comme a fami to ke pie yo ma una ke no bi rezo bo amen so e no pe no meo do Jesus si comme ça ko so dai ko pa ye ji be sa wanyanya do no so po amen do Christ si comme mo na ko kaka do do yi amen beto kuchi bo so si kan se ko ma wa do nu ai do wa ke kuchi utu bon ma wo do apa do mi na o ne gbeto ji ma wo ni gba lo nu mi amen o ga pa Jesus Christ o do mo no wo no do na sueo no e ta ko sueo no ye ma u to na ze bona blodo beto bon beto do ko na uzu ma u se to ti tengbe yo Jésus Christ wa me henwai ba mina huwema wala chanto no koto 1 Jean chapitre 5 bona sosi verset 6 baliano ye onaza
bon voilà beto les gars bon nous y a si oui mau c'est toi qui t'aime Jésus-Christ est roi 1 Jean 5 verset 6 oui mais nous quand on est déjà là t'as toi Jésus-Christ est mais voyez et ouais wa po si to fupo e wa po lo e wa po si to fupo aya si se ka do kunu de na do no ko e no ya si se o no ko e ne ko ti me do Jésus-Christ o we me wa e wa po to si po do fupo Jésus-Christ o me wa e wa bo Borreci. Jésus-Christ aurait rond. Borreci. Zami. Jésus-Christ aurait mewaye. Ewa wako si po hupo. Ewa ko si kere kwa. Lo. Ewa ko si po hupo. Ewa ko to si po to hupo. Bon yesi se kado kunu de na do no boy. Bon yesi se mi meo. Do kunu de na we do no boy. Yes, c'est mes mères de Koumoudé Nawero. Jésus rehou. Jésus l'a resté. Bon, on est au poé. Yes, c'est mes de Koumoudé. Zami. Non, yes, c'est un poé. Non, yes, c'est mes mères de poé. Yes, c'est mes mères de Koumoudé. Jésus rehou. Jésus resté. Yes, c'est mes mères de poé. Zami. Koumoudé à toi aider. Koumoudé à toi aider. Bodi kunu no azoi mau mabo eu wa do beto no beto na do mau seto tem beji bone mau vi Sami yewen yesise si bo yeme atole si gberupo oh me bini do kunu di oda yi to me do Jésus rehun Jésus l'a reçu. Le Jésus s'est dit qu'on a baissé et béo. Nous nous dit que nous chia y rattrapé. Bon manon pour tout expédier. Bon nous tout yo. Mais bon tout donc. Qu'on nous ait mal entendu. Nous Jésus Christ bon Jésus rehou. Jésus reçu. Nous voyons. Voici mal là nous pourrons. Mais bela tiba mais on sait mavo yoro da tiba no adie mau dine Jean 19 verset 30 Jean si we ma ta foto no kwene be si afọ gba no kwene lo soja do po so wa adaja meni soja do po so wa Jesus si akaza kukuo wa adaja mera kuzuji kon buta si soju e monjeri Bonwe, ike, ben na kuzo di tika bo kuoe. Soja zero pinedo ina chwele o. Soja le do kuwa zika wambo soe da jame. Eso agbaza ole o, nkewe jo. Botoro, mpodo si polulu koyayi. Mpodo si polulu si wakpa me bo kuyayi. Polulu si Jesus si agbaza kukuo me. Bon si les loulous agbaza ton kukuo me bon so pe ha noé ou on janton nous content ta aton ki ka me aize on ti me bodo Jésus Christ wa yi me wa yi ewewa bo re on poto si poe bo la so pe ganji ha akpa e ma boto le Ézéchiel 36 verset 25 Bele mina konsimi mede de mujio eze sion seto bleze ngona etewe ngona etewe abesion kala jao sande jana mono kuru jewu to ete na wanwe mwene okadi buka chete ete wanwe wokai noi we me ponu la seto mama no le ta to kika me kwato Mau só Cristo do tenu vocisa. Mau só Cristo do tenu vocisa we. Bonu bon hunto blame o. Bon, Jesus Christ to blame o. Cristo na mo we so ke me inu, me di nu le. Adon di dinu kajo. We ako hu tek wai
je jimbo kwa sewe mau mabo na ze bwene le biso kewe ko kanjo Kristo to mewe hundo pogene mau wo sodote bo chako ha mi ko kanjo me bo mi ko to mau ko mi uzudo ko kanjo Kristo to me hundo pogene azoi elewa mina har Hébreux 9 verset 13 si we ma ta tene besi afọ wa ton me du sule o gbagba si hun poyin busu si hun po we eno to sra unu agbaza eton ito te we chobo Jesus Christ wa ile me du sule o gbagba si hun ko to yibu asi wian e to zo si api kó ẹnu tó síláwù náà agbazaye tán kó ẹnu síláwù náà ẹnẹ azọ ẹnẹ ẹnu wa do sísẹ xɔ àìkúgbàdì pitọ́ mẹ wẹnu ẹ Jésus Christ wọ ẹ má kó tẹrẹ da zọ ayi sọmi. bọ́lá tó síláwù náà agbazaye tán. lẹ́yìn tó gbé dá yọ dẹ. Enu imo. Somi. Ne Kristu si humana wa zo humo akpon. Do Kristu aso de do savonu mau. Lewe Kristu si humana wa zo humo akpon. Kale si husika mole peto ga. Mau maba moro. Kale si wọn kú sìgá blóbólú gbẹtọ mọ wẹsọ kẹ ìdòdò kọmítọ kale si wọn kú ká sìgá bló gbẹmí kakọ ha gbẹtọ lẹgbọ kale si humẹwo dọgbẹtọ yẹ dọ lọ gbẹtọ yẹ mina sẹdọ bọ gbẹtọ náà hẹ hu emẹwẹ mina jakọ ha gbẹtọ lẹ de wẹnẹ mẹwẹ mina sọ wẹsọ kẹ gbẹtọ lẹ de. Écoutez quand c'est où qui te donne somi. Do Kristu asoide do savonu mau. Kristu asoide do savonu mau. Sanu mado blood. Boye mavo bi. Bo sanu mado blood. Boye mavo. Mau di balo no mi. Amen. Ye mavo jiwe. Kristu wa zongo. Yes c'est mi me jiwe. Mau mabo ese Jésus Christ o to be wa zo ide obo esa fo nu mi bo ye mabo ji bon sa no kle mau to le jiwe esa fo mo dai so ka so agbo ji a no kle ka be to le to re so mi Mutona sra uno ai hamito. Jésus Christ o to sra uno ai hamito. Jésus Christ o to me mau jako hamire. Jésus Christ o to me mo fo so ka ide. Jésus Christ o to le sra uno ai hamito. Et la chimeno e bomoro si se to ya no ye de plapoa. Et la chimeno e ro ka Jésus Christ o to e buja wazegbe weni no sali no sonyo teme. E won bomoro pidea. E do fi ha. Et la no chimeno e ro weni no ze de buja si buja mo ni o to ka Jésus Christ o to me. E do fi ha do pi de bo am do agbe to to e. No time gbe to to e. E do chapitre po verset báwo ni gbà lọ nínú mi àzọ ìwọ̀n wa nínú mi ọ̀rẹ́ àzọ tẹ̀sí ọ̀ka wà sí iye kan ló hùwọ́n bó jẹ pé àzọ tẹ́ka wà báwo ni gbà lọ nínú mi ìyàwó sí lẹ́nu tọ́mẹ́dẹ́ tí wọ́n àzọ kúkú ẹ̀ bọ́dọ̀ pẹ́ à ó dùn mọ́tò mẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ewu ẹ̀ sọ́mọ́ sí iye náà ní ìyàwó sí sìyàn ọdẹ sí wọ́n jẹ pé. Era tome si amen. Yahweh si. Si on posi jikwe Yahweh biome, bukwe ya ila kuzwa jikwe Yahweh si. Mauno na konsimi medo miji. Ero na konu do jito yo meji na kondo ede yo. Mebi komoro doe mene ode. Mo medo na kodo meji ero agane. Alo moya kwe oluka suo Jesu a cruz jiwe so ika baro ji bolo me
Bon, wazowato wazeka wabo soe dadajame. Bon, si on lulusi, a dajatome bo kuyayi, si on gosi jibo ato, nous comptons mentionner. Yahweh, et gosi jibo Yahweh dime. Abon to yo, mau bioro, jibo Yahweh di. Mau bisi yo eh. Ewe le numi. Mau ni balo numi. Amen. Azote si on wa. Yahweh sa lo pate e kale. Loro Yahweh si. Jibo Yahweh di yo ka si on wa. Mau ni balo numi. Amen. Tito chapitre 3, le source verset 4. Tite 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Yo bese toleo mi paro yeni se ni do no ene glo ganji. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Jomi de fongo. We mati tuto tato afo ene. Loa when we ma me wule gato mi to de fome yo to ko wa yi to ko la gbeto le o. E wule mi gan. Ma o ni balo ni mi. Amen. O kwenu e ma o me wule gato mi to. E wa de wan yi to ko do ko me yo to ko kele mi yo. E wule mi gan. No ko me yo to me we. E modo e mina zekajo. Kristo otombo to jakohami. E jakohami mo Jésus si kajo me o. Bo so ko mi to le so ke mi. Bo sra o nu mi mo Jésus si kajo me gudo. Ele le mi bo mi we. No. E susu ko mi to. Amoa. Diwaye mi to asaji no yo. Azei kijabo to susu na. Esanamo apọ̀jì èbìẹ̀ yọ à. Àwọn tí mẹ́tọ́ka jẹ fílẹ̀ ọ̀rọ̀. Ìrànlẹ́sìn wọn. Jọ́nù wọn ọ̀nà gbọ́ sí àgbàzá ẹrú ẹ̀bì ọ̀yà apọ̀jì tó wọ́n sì jẹra wá kàn jẹ́. Eyín èsè sí moto akúlọ́fíé ní ọ̀nà ìrànlẹ́sìn wọn wáyà. Nkíjà èsè gbọ́dọ̀ súnsún apọ̀jì bìọ̀tọ́ náà. Òhun ọ̀wẹ́ ló nkíjà tẹ́mẹ́ inú mi wá jẹ. Bodo susu wẹ̀mí tọ́lẹ̀ bọ̀ sí eze bodo akọ́lá sáájú inú bìnnà ọ̀bla fún ọ sí ọwọ́ yìí sì mi mẹ́ gòsì Jésù tí sàn dàjà mẹ́ ọ lé máa wọ̀ wá zọ́ mi tó gbọ́kọ̀ yẹ sún mẹ́nẹ́. Sami, ewe mi gan. Ẹ̀wọ̀n mi gan. Mo le mi we. Melewe eno mewe yezisi no na le bojo. Gbogbo èèyàn pa mi ni. Melewe ene ọ mẹwẹ yẹwò sí lílẹ̀ ene ọ mẹwẹ. Yahweh si bọ̀jítọ̀ ẹni ọ̀nẹ́wẹ̀. Yẹ́sísẹ́ ọlọ́nà bọ̀jọ́ kódò pẹ̀lú ọ̀pọ̀ mi dé. Ee pẹ̀tẹ́lẹ́ ló pa àlọ́sọ̀ tọ́lẹ́gbẹ́gbẹ́ èyí tó tọ́nu gbẹ́rẹ́ gbòòrò kọ́dọ̀rọ̀ ni wọ́n. Ẹ̀rọ náà bọ̀jọ̀ pédé à ẹni Yahweh si hàn tọ́mi sí nílẹ̀wẹ̀. Yahweh si ló tọ́mẹ̀ hàn. Yahweh tọ̀ bẹ́rẹ̀ bẹ́rẹ̀ ikú bá ọjọ́ rẹ̀ à. Tọ́jú wẹ́tẹ́ la ìkó gba àjìbó máa dó ìkọ́tọ̀ wá. Àpá ìgbẹ́tẹ́rì tó tọ̀ débù ní wọ́n tọ ẹ̀rẹ́ àkótó ìkọ́tọ̀ tago mẹ́rin. Alákòóbátú ìkọ́tọ̀ tago mẹ́ka ìkọ́tọ̀ bí ẹ̀rẹ́ bú yà. Wànà ìdọ̀ lẹ́yìn ẹ̀kọ́ èsì wẹ̀ kírísàn náà ti gbà mẹ́. Iná yọlọ àmì lọ sí wẹ̀ à. Ìnà yọ sí àmì wẹ̀ à. Kọ̀tọ́ ekoro yìí kọ́ yọ pé gbẹ̀fẹ́ pẹ́lápẹ́tọ́ ìtọ́ ọdún wẹ̀ ọ̀fẹ́ náà sùn yìí lọ yẹ wẹ́tọ́ à. Kọ̀tí àkàlẹ̀ yẹ wẹ́sí orí. Yahweh si yo jìfọ Yahweh diọ mẹwẹ máa ma bọ de kẹtẹ sí bẹlẹ gbẹtọ lẹbọ yòó wúsù mẹwíwé bọ yẹsísẹ mi mẹwọn náà tọjọ kótó pẹyì ọfọ mi kò mẹlẹwé náà mẹ. Àwọn ànúbọ̀ yẹsísẹ dọ́ àsọ̀dí mẹ́rin bọ̀ ní gbẹtọ kẹ́nà ká bọ̀. Ìpínlẹ̀ bó lẹ̀ Yahweh si yo lórí tọ́nu bẹ̀rẹ̀ Yahweh si yẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́ lórí tọ́nu bọ̀ yẹsísẹ mi mẹ́ kára àsọ̀dí mẹ́rin. Si toto to wenu Yahweh si yo nu yi bo ma wo no bro me bo bi gbo me tebe. Sami, ma wo mo me wule gato mi to Jésus Christ ti.
Boko yesese to do mejibo etufla. Mau bo mewle gato mito Jésus Christ dit. Boko yesese to do mejibo etufla miro susunu mau sinkoro jaga. Hallelujah. Mama no ikatara jaga. Hallelujah. Yeah. Bona no mime. Ba zema sakpe mi tik pele a. Bo ma sakpe mi tik pele a. Mau mama ba kote mi tik kaka be tufla mo mlero susunu kaporo jaga. Hallelujah. Ere azọ mione Yahweh si ba mi chieme wa zo ene bo so mi Bonu didi bla. bonu didi blame no didi yo nwe mo ede we no dia nwe mamo e we no di Yovoro la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ndidi dido aino do jidide ganjeu noa mamoa ganjeu do ete ntia makamoa noe yesese de kununa ewe ntia yesese ga de kununa yesese do jesu re rumpo do simpo bo yesese on timero ruo mewe mau jako hawede ruo we mau so bo so we so kewe mo ruo me ruo we la slau na ikhatwe yesese timero siene we mau zebo do le yewesi vojiton we no ana diene no ana gajene agaje de bo hu aso di no ndidi to yone kumpo si opo azoewa bo yesese nimero timeo ndidi do na ewe zombara uzu ndito bero mi pini mau biro Kristo Jesu medo no didi me somi no pona digba mana deme a Yahweh sinu mi bido Kristo me no boene me bido dogbo agule me a ewa zo be jadi dogbe do no bo no mere tu ando no bona conviton le o le na do boy ne era no timera convile bido e ko le Yahweh sinu mi bido Kristo me ni mere jamo do ji ko mere je no bodo ji ne agunwede huda kunu bodo ne don di pondo si Jésus Christ ton ele Yahweh sinu emi e bo ala Yahweh sinu azo jene manu me debu blewe da lo debu mewo no bi sunu no bi on azo ego e yesese me mauton ese école des fidèles du Christ do bodo wa chimenu mi ene